Pijaca je na Tajlandu jedan od stubova društva. Iako modernih supermarketa ima kao i bilo gde drugde na zapadu, pijace su daleko najpopularniji način kupovanja ovde. Tako reći, svako selo Tajlanda ima svoju pijacu, a u gradovima da i ne govorim, recimo u Bangkoku koji ima ko zna koliko pijaca svih mogućih vrsta. Jedna tipična tajlandska pijaca izgleda kao ova ovde, jedan deo sa svežom i obično gotovom hranom za poneti, a drugi deo uglavnom sa garderobom i ostalim kućnim potrepštinama. Specijalizovanih pijaca takođe ima milion, na primjer takozvanih mokrih pijaca gde se prodaju svi mogući plodovi mora ili razne vrste mesa, ali i živih životinja, kao i pijaca cveća, naravno voća i povrća i svega ostalog zamislivog što je uopšte potrebno ljudima. Kao turista na Tajlandu sigurno nećete juriti okolo da kupujete žive kokoške ili ribe, pa da vidimo par pijaca koje su mnogo interesantnije za nekog ko dođe ovde prvi put i kako je na njima. Jedna od najvećih turističkih atrakcija Tajlanda, od kako su turisti uopšte počeli da dolaze na Tajland, su pijace na vodi, takozvane plutajuće pijace. Istorijski gledano, Tajland je nekada stvarno bio džungla, putevi nisu postojali i sav transport robe i uopšte ekonomija se uglavnom odvijala vodenim putevima. Tačke na rekama na kojima je komerc bio najživlji su u stvari plutajuće pijace i one su postojale ovde vekovima. Modernizacijom i urbanizacijom, da ne kažem dolaskom civilizacije, pogotovo automobila, sve to se prebacilo na kopno i apsolutno sve plutajuće pijace Tajlanda danas su turistički projekat sa namerom da se održi ova vrsta tradicije. Pojavom jumbo džetova i nastankom fenomena zvani internacionalni turizam, tamo negde 50-ih, 60-ih prošlog veka, vlasti su od odmah primetili veliku zainteresovanost Amerikanaca i Evropljana za plutajuće pijace i negde krajem 60-ih većina već propalih su srušene i napravljene su glans nove sa namerom da se što više privuku turisti. Danas već ne više samo strani, nego i domaći tajlandski. Pijace na vodi mogu biti onako da se vozite u čamcu, da iz čamca kupujete šta već želite, hranu ili šta već, ili da se šetate obalom gde ima isto puno restorana i možda jedete u njima, ne u čamcu gde vam milja i možda vam pripadne muka. Od nekadašnjih tradicionalnih pijaca na vodi gde je kupovalo uglavnom siromašnije stanovništvo, sada su napravljene fancy lokali, kafeji, restorani i to je sada uglavnom namenjeno turistima koji mogu da plate. Ne verujem da su tada u to vreme jeli jastoge na ražnjem, već mnogo prostije specijalitete. Naravno tu je fancy coffee shop u stilu Starbucksa sa kroazanima, sa svima, vrlo tradicionalno tajlandski. 100 km jugozapadno od Bangkoka u provinciji Ratchaburi idemo na najveću plutajuću pijacu Tajlanda i onu koju ćete uvijek videti na slikama turističkih agencija, Dam Nguyen Saduak pijacu. Nalazi se u istoimenom kanalu koji je najduži kanal Tajlanda, dug 32 km i koji povezuje reku Meklong sa kineskom rekom. Svaki od ovih čamaca kompanija koji imaju svoje ture da vas voze, svaki njih ima svoje prodavce kod kojih će stati i gde će vam oni ponuditi baš ono što oni prodaju. Ne staju kod svakog, ali imaju svoje gde staju. Sagrađen je naravno u tradicionalnom tajlandskom stilu sa drvenim kućama na stubovima u vodi koje su česta pojava na rekama širom jugoistočne Azije. I ovo je kao kulturni doživljaj sa ciljem da vam dočara život na Tajlandu iz minulih vremena. Cilj je da dok se lagano vozite čamcem, iz njega kupujete u radnjama na vodi ili iz drugih čamaca koji prodaju razne vrste suvenira, hrane i pića. Jedno je sigurno, ako ste žedni, ako vam se pije pivo, ovde ga ima na pretek, svaki drugi čamac prodaje pivo.
Sve vrste suvenira kao i na bilo kom drugom marketu ili pijaci Tajlanda možete naći ovde. Zašto da ih kupite baš ovde ne znam, ali ako niste negde uz put, ovo je dobra prilika, jer ovde baš ima puno suvenira sve na jednom mestu. Evo lika kome se ovde očigledno dopada mi nazdravlja kobasicu. Sudaramo se, malo se osjeća atmosfera kao u Luna parku, oni automobilčići kad se udaraju jedni drugi. A onda smo se zaglavili i trebalo nam je dobrih 20 minuta, ako ne i više, da se nekako iskobeljamo iz saobraćajne gužve. Uticaj masovnog turizma. Da li kad odete da vidite ovako nešto, da li se osjećate dobro? Ja se uglavnom mislim kada ćemo da se vratimo nazad do polazne tačke i da izađemo iz broda, jer meni ovo nije ni malo prijatno. Pre 20 godina je bilo, a sada već ovo katastrofa. Suvenira nikad dosta. Izlazimo iz čamca i nastavljamo šetnju obalom da vidimo ponudu hrane i nešto prezalogajimo jer je vreme ručka. Normalno, ovo je jutarnja pijaca i radi od 6 ujutru do podneva, ali u vreme turističke sezone radno vreme je produženo do 4 ili 5 popodne. Odlučujemo se za obične tajlandske nudle koje se mogu naći bilo gdje drugo. Uvek se doda malo šećera, malo sirća, malo soja sosa, malo fish sosa. Naravno, na ovakvim turističkim mestima retko šta će biti dobro kvaliteta i ukusno. Tako i ove nudle možete naći bolje u bilo kom sokačetu, bilo koje ulice, bilo kog grada u Tajlandu. 20 km dalje, još uvijek pored već pomenute Meklong reke, nalazi se još jedna čuvena turistička atrakcija Tajlanda koju sam posetio prvi put pre nekih 13 godina i onda je to izgledalo ovako. Neposredno pre poslednje stanice železničke linije duge 65 km, koja polazi iz grada Vong Vianjaja, nalazi se pijaca na samim šinama pruge. Pijaca je tu bila i pre 1905. godine kada je pruga sagrađena i zašto se prodavci nisu izmestili i ustupili mesto civilizacijskom napretku, nikoga nije ni briga, pogotovo kako je ovo mesto postalo internet senzacija. Voz prolazi kroz pijacu 8 puta na dan i Hup Rum, kako Tajlanđani zovu ovo mesto u bukvalnom prevodu, znači pijaca zatvarajućeg kišobrana, odnosno tende, jer prodavci svaki put moraju da sklone svoje tezge sa pruge da bi ih vratili nazad kada voz pođe. Ovako to izgleda danas, prenatrpeno, da li uopšte može voz da prođe. Ne bez pištaljke i žustrog uklanjanja svih onih radoznalih koji su se okupili i u koji sam spadam. Policajci imaju problema da rasture rulju levo i desno da ih voz ne zgazi. Ovo je verovatno jedina pijaca na svetu gde, ali bukvalno, možete naći i iglu i lokomotivu. I najzad voz mileći kao puž prolazi kroz pijacu
i ulazi u svoju posljednju stanicu. Voz ide toliko sporo da moram ovde da ga zbrzam. I business as usual se nastavlja svojim tokom. Velika turistička atrakcija je prošla, ne znam za koliko ponovo voz prolazi, možda sat, dva. Ovo je smešno. Da li bih nekome preporučio da dođe ovde? Nikada. Preskočite u velikom luku. Čatučak Weekend Market, velika turistička atrakcija Bangkoka, je ujedno i najveći market, to je pijac celog Tajlanda. Ovde ima preko 15.000 tezgi, preko 11.000 prodavaca, istovremeno prodaje ovde vikendom stvari i ovo je zaista ogromno mesto. Toliko ogromno da mnogi smatraju ovo i najvećom pijacom na svetu. Istorijski gledano, ova pijaca nije toliko stara kao prethodne, ako računamo da su plutajuće pijace kao drevna zaostavština. Čatučak ovde postoji od 1942. godine, ali je svoje ime dobio tek 1987. Podaljen je u 27 sekcija gde se prodaju sve moguće stvari i godišnja kirija tezgi ili lokala se kreće od 10 do 20.000 bahta. To možda i nije mnogo, ali ovo je weekend market i otvoren je samo 3 dana nedelje. Čatučak pijaca je toliko velika da se ovo može komotno reći da je grad u gradu, sa asfaltiranim ulicama gde se prodaje posebno, svaka ulica ima svoju zonu gde se prodaju stvari, sa stokacima, sa svime što jedan grad ima, prodavnicama, otvorenim, zatvorenim, tako da ovde se može naći apsolutno sve što zamislite. Naravno, restorani, barovi, sve za vaš komfortni boravak ovde. Čatučak pijaca je toliko velika da je pogodna za obavljanje nelegalnih aktivnosti. I s obzirom da se u celoj jednoj sekciji prodaju životinje, ovde se s vremena na vreme između ostalog otkrije i prodaje zakonom zaštićenih vrsta. Tako da ako imate u planu da kupite tigra ili tako nešto egzotično, ovo je mesto gde bih ja prvo pitao. Zbog svoje veličine prirodno i druga prodaja gravitira prema Čatučak pijaci, tako da se u neposrednoj okolini nalazi priličan broj drugih tržnih centara i prodavnica i ceo ovaj deo Bangkoka je veliki trgovinski centar, pored svih ostalih drugih koji ima, čini se tako reći na svakom koraku. Teško je da se ne pitate pa ko toliko kupuje u ovom gradu. Ono jest da u njemu živi preko 11 miliona stanovnika, ali prodavnica i svega ima toliko da se ipak računica ne uklapa. Međutim, Bangkok je godinama na samom vrhu najposećenijih gradova sveta, tako da ćete i na ovoj pijaci vidjeti više stranih posetilaca nego samih Tajlanđana. Pravi pravcati DJ koji pušta muziku. Međutim, ono što sam primetio zbog ogromnog broja turista, ovaj market, to je pijac, nije baš nešto preterano jeftin. Cene su kao i bilo gde na svakom drugom turističkom mestu. Ovo je daleko iznad cena normalnih pijaca u unutrašnjosti Tajlanda. Znači ja da dolazim prvi put na Tajland i da znam ovo što znam, nisam baš siguran da bih se prevario da idem na ove turističke klopke, nego bih se držao ovakvih normalnih tajlandskih pijaca. Njih ima svugde, teško da ćete ih promašiti i uopšte ne morate da tražite gde i na koju dodate. U stvari,
ako je neka na turističkoj mapi ili govori o njoj puno na YouTubeu ili slika na Instagramu, bežite što dalje i idete na ovako lokalnu pijacu gde god da su talent. Dožde ćemo biti kudi kamo bolji.